Nzungu. Jina lake ni Nzungu. Tureba bari bumva iryo zina ryo bwa mbere baryumva akaba ari bwa mbere yaryumva. Aliyesikia wa kwanza jina la Nzungu kusikia masikioni mwake ni jambo jipya. Ishusho ukabutayizi ariko izina ryo naryo wala ufahamu sura bali jina. Abari barize ariko batari babona nyiraryo. Waliofahamu jina hilo na bado kuona mwenyeji. Idadi nyingi kabisa. Kuona muri benshi. Muko idadi nyingi. Rero ngira ibiro bike ariko iryo zina hirya umva riremereye cyane. Ana kilo chache lakini jina hapo limesambazwa huko na huko. Ubwo navuga ko niryo zina rya mbere rifasha imigabane yose y'isi. Na n'uburo hapa kabisa ingali heri kwao. Hawarwaye kai twarabasanze. Ndani yao hawakuna mgonjwa hata wametuzuru. Imana ihamwe ikibahiro. Mwenyezi Mola apewe sifa. Nitwa Nzungu. Jina lake ni Nzungu. Tureba bari bumva iryo zina ryo bwa mbere baryumva akaba ari bwa mbere yaryumva. Aliyesikia wa kwanza jina la Nzungu kusikia masikioni mwake ni jambo jipya. Ishusho ukabutayizi ariko izina ryo naryo wala ufahamu sura bali jina. Abari barize ariko batari babona nyiraryo. Waliofahamu jina hilo na bado kuona mwenyeji. Idadi nyingi kabisa. Kuona muri benshi. Muko idadi nyingi. Rero ngira ibiro bike ariko iryo zina hirya umva riremereye cyane. Ana kilo chache lakini jina hapo limesambazwa huko na huko. Ubwo navuga ko niryo zina rya mbere rifasha imigabane yose y'isi. Nyiraryo adakomeye. Yawezekana ni jina ambalo limesambazwa kwenye nchi ngeni wala mwenyeji ni mtu mwepesi. Mvuze sinzi ko mucyumvishe wenda hari. Yawezekana inakuwa msabiati. Si ndo mukire, si mtajiri, si niza menshi, hana somo la kukaza, si nkomoka hakomeye, ukoo wake si mkubwa, ariko iryo zina ryarohi. Lakini jina lake usambazwa. Shimira Yesu watumye ryogera. Anamshukuru Mwenyezi aliyesambaza jina lake. Ntabwo ari ryo rikomeye ahubwo ubutumwa dutwaye nibwo bukomeye. Jina hilo hajasamani wala yeye husamani injili hii. Kubwa abashyitsi baraha, kwa wageni ambao wametutembelea, bw'ivugurura n'ubugorozi, kwa ujumbe wa ukarabati na matengenezo, ugambiriye gushyira ahagaragara icyo Imana ishakira umuntu. Ya lengo lake ni kutia wazi mpango wa Mungu kwa mwanadamu no agaciro by'Imana yavuze na kusamani maneno ya